अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वुन तमन्नुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज 17 जुलाई 2026 रोज़ जुम्मा, और आपको अपडेट हम दे रहे हैं कि नारान बाज़ार इस वक्त खचाखच भरा हुआ है टूरिस्ट के। पूरे पाकिस्तान से सियाहों की एक बड़ी तादाद इस वक्त वादिया नारान के अंदर मौजूद है, और ना सिर्फ वादिया नारान में बल्कि स्वात कलामी सियाहों की एक बड़ी खासी तादाद जो है वो इधर मौजूद है। यहाँ के मौसम की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर ठंड है और मुल्क भर में इस वक्त टेम्परेचर 40 से ऊपर है। पिंडी में भी आज जुम्मा था, और आज टिका के गर्मी जिसे कहते हैं ना उतनी पड़ रही है, और जो कि बर्दाश्त से अब बाहर होती जा रही है। अगर आप पंखे से थोड़ी सी दूर के लिए हटते हैं तो बस फिर आप यानी कि पानी पानी हो रहे हैं पसीने से, और ये हालात वाक़यात हैं इस वक्त पिंडी के अंदर। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर और मुल्तान में कितनी गर्मी है। मेरे जो लाहौर मुल्तान से देखने वाले अहबाब हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे बताएं कि आप इस वक्त मुल्तान में हैं, आप लाहौर में हैं, हैदराबाद में हैं, रहीम यार ख़ान में हैं, कराची में हैं, जहाँ पर भी हैं, तो अपने जो इलाके का टेम्परेचर है वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि इस वक्त आपके इलाके का क्या टेम्परेचर है और वहाँ क्या बीत रही है, क्या हालात वाक़यात हैं। यहाँ नारान के अंदर जो हालात वाक़यात हैं वो ये हैं कि लोग जैकेटें करके घूम फिर रहे हैं, स्वेटरें पहनी हुई हैं, और ठंड का मज़ा जो है वो ले रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो कि बढ़िया हैं मैं आपको बताने वाली हैं। एक तो मौसम की सूरत हाल है कि आइंदा आने वाले दिनों में नेक्स्ट अगले वीक तक का मौसम की सूरत हाल क्या होगी, और ये जो वेदर अलर्ट था वो कैसे गुजरा। और वेदर अलर्ट की स्टोरी क्या है कि वेदर अलर्ट जारी तो कर दिया जाता है, लेकिन जो मौजूदा हालात होते हैं उस वक्त के, उन पे उसका कितना इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, ये एक बड़ी अहम सवाल है। पिछला जो वेदर अलर्ट था उसके ऊपर से बात शुरू करेंगे, और फिर मौसम की सूरत हाल आपको बताते चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता चलें कि इस वक्त आज की डेट में नारान बाज़ार फुल हो चुका है। नारान बाज़ार के मेन जितने होटल थे वो भर चुके हैं। इवन झील रोड के ऊपर मूवन पे कच बिल्कुल फुल है, 50 कमरों का होटल है। तो इसका खुद ही मतलब देख लें कि आपको सिवाय चंद अच्छे होटलों के बाकियों में कमरा नापायद है, उनमें भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो फिर बाकियों की क्या सूरत हाल होगी। लिहाजा जो दोस्त भी कल और परसों बगैर बुकिंग के आ रहे हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि अगर तो कहीं बुकिंग मिलती है तो फिर तो आप आएँ, लेकिन अगर बुकिंग नहीं मिल पा रही तो फिर बिल्कुल भी ना ये जो सा एडवेंचर करें। अगर आप रात गाड़ियों में गुजार सकते हैं तो सत बिस्मिल्लाह, या फिर आप 10,000 रुपये वाले कमरे का 25,000 30,000 दे सकते हो तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सीन ऐसा है कि यूँ हालात वाक़यात लग रहा है कि इस वीकेंड पे इसी तरफ जा रहे हैं कि नॉर्मल रूम भी नारान में 10-12,000 9,000 8,000 इस कंडीशन में मिला लोगों को। और हमारे अपने एक सब्सक्राइबर हैं जो कि वो शुगरान की तरफ गामज़ान है, और उन्होंने मुझे अभी भी फ़ोन करके बताया कि मौलवी साहब हम वहाँ थे लेकिन हम 8-9 हज़ार रुपये कमरे में थे। उन्होंने कहा ये आगे 2 दिन रहना है तो फिर आपको कम से कम 15,000 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ से निकलना मुनासिब समझा। अब वो शुगरान के रास्ते में कहीं मांडरी के करीब अब उन्होंने कमरा ले लिया है, वहाँ पर रुके हुए हैं। तो ऐसा भी मुमकिन है कि किया जा सकता है कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं हाल बताता हूँ, क्या आप रास्ते में मांडरी में और या पारस में रुक जाएँ, रात वहाँ क्याम करें, सुबह सुबह वहाँ से निकलें, आगे पूरा इलाके एंजॉय करें, और रात फिर वापस आके आप पारस गुजार सकते हैं। जो 1 या 2 दिन के लिए आते हैं उनके लिए ये बड़ी टिप है कि कैसे वो जो हैवी किराया है उससे बच सकते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम आगे चले जाएंगे, बटाकुंडी चले जाएंगे, पारस चले जाएंगे तो वहाँ पर हमें कम किराए मिलेंगे, लेकिन सूरत अहवाल ऐसी है कि वहाँ पर भी ऐसे ही सीन है। एक तो ये मैं आपको सिचुएशन शायद आपके इल्म में नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनजा यानी कि स्कर्दू जाने वाले जो लोग हैं, गिलगित जाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कि बाबूसा टॉप 5 बजे शाम से शाम 5 बजे गलबन, या मगरब कह लें, मगरब के बाद से सुबह 5 बजे तक जो है वो बंद कर दिया जाता है। इसी सिलसिले में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, हालात वाक़यात भी जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो वो सीन कुछ ऐसा है कि लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मौके की मुनासबत से
کہ جناب کہ وہاں پر اگر پابندی ہے تو پھر پابندی کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو ایسے میں پھر بڑوئی میں، بیسر میں، بٹا کنڈی میں ٹورسٹ کا رش بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس طرف والے لوگ جو سے وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ جناب آگے والا راستہ تو بند ہے، تو پھر وہ ہوٹلوں میں رش پڑتا ہے، ادھر سے بھی لوگ جاتے ہیں، تو بٹا کنڈی میں بھی 5-7 ہزار روپے والا کمرہ 10 سے 12 ہزار روپے چلا جاتا ہے۔ ان دنوں کچھ صورتحال ایسی ہی ہے، احوال کچھ ایسا ہی ہے، لہٰذا بہتر تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پارس قیام کریں۔ مثلا کل لوگ جو جا رہے ہیں یا آج رات کو نکلیں گے یا کل جا رہے ہیں تو 1 نائٹ کا اسٹے کرنا ہے، خوبصورت موسم کو انجوائے کرنا ہے، پارس رکیں اور وہاں سے صبح صبح نکلیں، فجر کی نماز پڑھ کے آ کے بابوسر ٹاپ تک نران گھوم پھر کے واپس آ کے پارس قیام کریں اور اس سے اگلے دن آپ واپسی اختیار کر لیں۔ اچھا، موسم کی بات کروں تو پہلی ویدر الرٹ جاری تھی جو کہ ہمیں تقریباً 10 جولائی سے 13 جولائی تک بارشیں بتائی جا رہی تھی، وہ بارشیں اب آگے چلتی جا رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ نہیں ہو رہی، 20% 30% بارش کا چانس ہوتا ہے، اور اس بارش کا امپیکٹ اتنی ہوتا ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، اور ہلکی ہلکی جو بارش ہے پھر وہ موسم کو مزید ٹھنڈا کر کے خوبصورت کر کے آگے نکلی جا رہی ہے، لیکن یہ بارش کل ہفتے کو بھی ایسے ہی کرے گی۔ شام 6 بجے تھوڑی سی بارش کا اپنا رخ دکھانے کا پروگرام ہے، پھر 40% سے 60% کل سوموار کو بھی بارش کا امکان ہے، اسی طرح اتوار کو اور سوموار دونوں کو ایک بارش کا اچھا جو اسپیل ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور یہ صورتحال یوں ہی بارش کی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں اور کبھی بارش، یعنی کہ خوبصورت منظر، خوبصورت موسم آگے پورا ہفتہ چلنے کا امکان ہے، اور اتنا کہ اگلا 25 جولائی کو جو ہفتہ آ رہا ہے اس دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 20 سے 30% چانس بارش کا ہے، جمعے کو بھی 40 سے 50% بارش ہے، جمعرات کو بھی 20 سے 30% بارش ہے، اور اگر اسی سیکوینس میں بارش چلتی رہتی ہے جیسے کہ پہلے تھی تو پھر کوئی اتنے خاص نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گلیشیئر میلٹ ہونے کا کام ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وقت تیزی سے جاری ہے، اس وجہ سے مختلف ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ موجود ہے۔ ایسے میں جو لوگ ان علاقوں میں ہیں تو وہ دریائے کنہار سے دور رہیں، میں پھر اگر کہتا ہوں کہ دریا سے دور رہیں اور اتنے دور سے اس کو دیکھیں کہ آپ کو اگر چکر بھی آ جائے تو آپ دریا میں نہ گریں، زمین پر ہی گریں، کیونکہ اکثر لوگ دریا کو دیکھتے ہی ان کو چکر آ جاتا ہے اور دیگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان سے گزارش یہی ہے کہ آپ دریا سے دور رہ کر دریا کی اس خوبصورتی کو دیکھیں، پہاڑوں پر چڑھتے وقت آپ احتیاط کریں اور اترتے وقت اس سے زیادہ احتیاط کریں، یہ علاقے خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہیں، نہ کہ ان کے خلاف محاذ کھڑا کرنا۔ مثلا ان کو آپ تسخیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں جو SOPs ہیں ان پہ عمل کریں اور اپنی بھی سیفٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے آپ پہ آ رہے ہیں تو خیر خیریت سے آپ گھر واپس پہنچیں۔ باقی موسم کی صورتحال بھی بتا دی، آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ بکنگ کرا کے ہیں، اگر ہم سے رابطہ کریں گے، اگر ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوئی تو ضرور بکنگ کرا کے دیں گے، اگر اویلیبلٹی نہ ہوئی تو ہم معذرت کر لیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹس لازمی آپ نے کرنے ہیں، مجھے پتہ چلے کون کہاں سے ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔